Good morning sa tanan mga kadato. Ako si Alan Dato nga. Yan nilay ko SM kay gusto ko mga pidri ba. Tingan ko kape ning SM. Dato na mo ron. Kinala mo salig kita sa tung kaugalingon. Kay kulang ka sa pagsalig sa mong kagalingon. Wala jud ka, pobre jud kay ka. Balag pobre sa saligi lang imong kagalingon. May uban mo ingon nga panday lang ko, dili ka panday lang ko. Kundi panday juga haron arang-arang ka. Uban mga kadato moingon nga driver ako. Asi driver jud. Kay miyong kag driver ako wa kay pagsalig sa imong kagulingon mga kadato. Saligi jud. Parehas ako mga kadato. Na ini isa ka tawo ni ingon nga pag-vlog kay angayan ka. Di nag-vlog ko, nag-vlog-vlogger na ko. Bahalag 1 million ang moingon way angay basta naitaw isa moingon angayan ko. Kay nisalig na mo ko sa kong kagalingon. Uban moingon nga pobre ka. Oh, pobre. Saligi imong kagalingon nga dato ka. Dato jud kay ka. Para sa kuwa ba? Sig pobre. Puting dato Mo gina ko ikastorya sa inyo mga kadato. Saligi gyud ng imong kagalingon aron dili ka mapobre. Madato jud ka. Kay kanay imong kaugalingon lagi imong saligan. Walay hadlok-hadlok. Kay basta tinarong ang imong pangilabuhi ining kalibutan. Way hadlok-hadlok na. Monong sige, suroy na ko mga kadato. Nangita na ko kape. Kay mo palit ko kape dire kay mo balik pa kog mall. Dito ko sa gawa sa mall mga pi. Maglingkod-lingkod ko sa mall pag humana ko palit og kape.